والذي دائما أنا معجب به لأن له ذاكرة تفوق ذاكرة الفيل. بكل صراحة ذاكرة لا يستهان بها حتى قبل ميلاده. سي محمد تفضل، ربما تعطينا كلمة في هذا السبت العباسي الذي هو في طبعته السادسة عشر بعد الطبعة التي جرت بمدينة وهران رفقة أحد الأشخاص البارزين من آباء وعائلة ثورية الذي هو سي ناصري، الأب المتوفي الذي وفته المنية سنوات من قبل. سي ناصري الذي يعتذر اليوم كان من المفروض أن يكون حاضر معنا، ولكن للأسف الشديد تنقل إلى مدينة الجزائر رفقة أحد زملائه. دون إطالة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفضاء الثقافي الذي كذلك سنناقش فيه من جديد وذكر كثير من الأمور الثقافية. سي محمد. Monsieur Labassou Abbas, nous étions les premiers à annoncer son décès. جدي ثاني ولد العباس بدا المسرح، كل واحد نكون في خباه هذا السيد مات الله يرحمه، وبغيناش حنا باش تفوت المرور تاعه المرور الكرام. يبدو لقيل لي ان مدير الثقافه فكرته هذا ثاني شي جميل، لكن الان سي دي زاكت والاعمال تاع الناس يتكلم بها pour la pérennité. Donc la voiture de la presse qui a lancé l'information de son décès vient aujourd'hui évoquer pour faire une pensée à notre confrère qui est journaliste, qui a occupé beaucoup de responsabilités au conservatoire, même dans la maison de la presse, ils sont occupés, et c'est un enfant de cette ville. On a quand les enfants de notre ville, il n'y a pas شكرا الله. إذا هذه دقيقة صمت ونفتح قوس باللي كل هذه الاشغال توت لاكتيفيتي اللي كنتو فيها راها مسجله اون فيديو، مسجله روبورتاج فوتو، ومسجله ان ارتيكل دو بريس. توت لي زاكتيفيتي اللي داروا في النهار متبوعين اليوم تريز هوسبيتاليير ما نعرفوش حنا هذا الجديد كيما المصطلح هذا بوراريال. نو تو سكي ابورت ان بلوس مرحبا بك، اي سو بلوس نشجعوه. دونك هي لاكتيفيتي هذه راه مديوره. دونك لاكتيفيتي تاعنا كلها متجسده في ملخص على طريق شريط فيديو فوتو اي ارتيكل دو بريس que vous pouvez consulter في لاباس. محمد الله يرحمه راه معنا اللي كنا في سعاده ودار تاع الكوشي ثاني سون غادي نبيع. عملنا في تاع الغنبار تاع الليسي، عندنا سكول اللي انسان عاقل متربي كالاخلاق كان فيه، والله يرحمه ويسع عليه. انا كيما يقول لك عاده طالعه. تفضل لو ما زيد قول لك ايش كان عليه. صح شفتها حيا مزيان. سي عند بوجلان. هذه التوفيقيه. ربما عرفته اكثر من باقي الزملاء. محمد c'est toute une histoire. Je me rappelle que j'ai été le premier copain. J'avais 5 ans, j'avais 6 ans. J'ai né en 57, je suis né en 58 ans. السيكلو فكري وحده، انا قاعد الخلط هو قاعد الخلط، وصلنا لهذه المرحله وين بكري كي تحوس على التوفيق تاع محمد، كي تحوس على محمد قتلته. C'est-à-dire qu'on était presque des jumeaux, يعني avec un monde d'intervalle. هذه وحده. Donc on a pratiquement يعني عشنا depuis 63 حتى 64 وجينا طالعين on fait l'école Voltaire ensemble malgré qu'on était allés à toujours une différence de classe. من بعد au niveau du lycée هو راح لعزة موجود في الحواس mais toujours été qu'on a toujours été ensemble, on a fait des tennis ensemble, on a fait des judo ensemble, عند كريبي كلش درناه في الحواس. يعني c'était une
Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que on a fait des choses incroyables. On a voyagé les premiers tours d'Europe. On l'a fait ensemble en 77. À la 10 أفريقيا ضربنا 20 pays. في درنا. زعما درنا الصوالح حلويات محسوب ما تدخلش في العقل. Donc c'est tellement coloré, c'est difficile de raconter ce qu'on a. Par contre, ce que je veux dire, d'ailleurs j'ai écrit pratiquement une lettre sur un article qui m'a été consacré sur la boîte de la presse, et j'ai commencé par l'anecdote de en 86, je me reprends un peu, en 86, c'était 31 août, l'aéroport à San Francisco, où je venais. Il y a de passer pratiquement 4 mois pour la deuxième ou la troisième fois. Donc je suis parti le voir aux États-Unis plusieurs fois. في l'aéroport à San Francisco, عيني محكمين بالدماء. يقول لي خاطر المحتوى داخل. بالك تعاقلوا مليح الناس اللي شنو كبار. 86 كان عندنا بروبليم، ما كانش عندنا الحروب، ما كانش نباع، والقهوه يافي بريمي وحده. دونك كوميم يافي دي بريمي تاع الصوالح ماشي في بلاصتهم. وانا معمر الفاليزات داك السويت هذا. Bon, vous êtes capable de le dire. Tu n'as aucune attention de zèle. Tu n'es pas marié, tu n'es pas. Ça, il dire. Tu vas réussir, je sais que tu vas réussir. C'est là que tu t'hackes parce que vous m'avez dit, comme j'ai fait une formation en Russie, عندك هذيك لا فيبر شويه تاع تديك النيف تدخل الجزائر ومن دونك جي دي كيتي مي جامي ما جاني ديفيرونسي باللي هذيك لاكسيون تاع 31 août 86 c'était pas dernière année. Bon, maintenant ما تشوفناش حتى اللي تبارك الله غالب. Alors ce que je peux dire sur le gars, c'est le gars qui était correct. ماشي باسكو الله يرحمه اللي غادي نقولوا سوا il a toujours été franc, direct. Au sujet du terrain, c'est M. Radni Jawad qui a bien sûr fréquenté Daboujla, le handball et pas mal de sportifs. Nous invitons M. Radni Jawad à témoigner lui aussi sur le terrain. Je ne saurais apporter un témoignage plus précis que celui de son ami et peut-être son seul ami, parce qu'ils étaient très très liés effectivement. Moi, le témoignage que je peux apporter, c'est un témoignage sportif. C'est, comme il a dit, ça fait en dehors du tennis ou d'autres activités qu'il avait. Il était excellent gardien de handball. Si certains l'ont connu, ils peuvent en témoigner, ou ils étaient encore un peu jeunes à l'époque. Mais c'est un excellent gardien qui n'a jamais voulu signaler la cesse. Après, il était de ça. La seule fois où il a joué avec nous, c'était, je vais vous citer quelques noms que vous connaissez, comme M. Bekadji, Mahnani, des gens qui avaient le handball mais il n'existait plus. Donc, sous l'impulsion de Bekadji, donc on s'est repris quelques anciens, et à l'époque nous n'avions pas de gardien, et nous avons beaucoup insisté, puisque c'était notre élève, il était notre élève, et nous l'avons sollicité, il a répondu favorablement à notre invite. Et nous avons, à l'époque, nous avons fait un parcours très... Non, déjà, le fait d'un concours de la à la baisse en 93 la première fois. Puis bon, on a voulu partir revivre au Maroc. Il y avait des événements, l'Algérie était un peu tendue. Bon, ça s'est pas très bien passé, on est resté 4 mois, puis on est reparti en France. Et en 2000, moi je faisais du commerce d'artisanat. Donc j'ai été en Syrie, Damas, Alep, et j'ai beaucoup aimé la baraka du Cham, la gentillesse là-bas. Et on a décidé de s'installer, on est resté 11 ans là-bas. 3 ans à Damas et 7 ans à Alep. Et bon, suite aux événements, il y a 1 an, on est venu s'installer en Algérie. Et donc là, j'ai un projet agricole, j'ai fait quelques formations. Et donc je quitte le commerce pour l'agriculture, quoi, Inch'Allah. Et voilà. Et donc je suis converti à l'islam depuis 85, quoi, avant mon mariage. Et je suis resté 7 ans célibataire. Et le Mektoub, quand il y a quelqu'un, ma femme est venue visiter la France et on s'est connus, quoi, c'est... Voilà. Enchanté.
وإذا تربية بزاف الوزير ودرنا اليوم درنا سي ار بي اس نتمنى لها ثاني تطلع ان شاء الله سي ان كلوب فوتبول افيكي وغاشينا هذو كاع C'était prévu ou pas? سيتي بريفي C'était prévu. الوغ حنا نديرو تصاوير ديك التصويره باش نذكروا واحد غير هنايا جويني هذاك عبد الله اللي بيع قهوه تدخل عندك ها قلت له هذه تصورتك انت هذيك 53 تيجي 53 تصوير مجمعين الى اخره. الوغ لي جون سو سون رومونوري المدفع والادان والسوليداريتي والثوره والتلاحم الله يعني بن بطالب وقالوا عندها بوجلال كان عندها هنا حانوت الاخر عندها هذه الى اخره. مي تو سا سي اون نوستالجي مي سي با سيغريغاسيون. نوز افون اكزيستي كنا هكا كنا عليها كيما درنا تاع السيرايه باش شفتوها تاع السيرايه نسير لك مسيو نسير لك درنا هذه لاكتيف هو دو بن بلا من هي البحث كيفاش لقيت انتم سي كوا هذاك شافي C'était les dirigeants de Salam alaikum. C'était les anciens dirigeants de l'Assemblée. Il y avait Tsouera, Fiostan, Ouhed Gaoui. Parmi les photos, il y avait l'ex-maire de l'Abbas. Lisbonne. Il me semble عليه طريق الفيرساي. قال الناس قالوا ريبيبو. قال كتبوا ريبيبو. alors que ريبيبو اللي كان plus jeune. Tsouera c'est quelqu'un. انا درنا اكسبري حسبوا كاع ربي ها وهي سيتي ليزبون باش كاين حافظ ليزبون الفرنسي كاع راحوا روبيبو لوي لا توبي لا غادي ناصر سي سيبورتور شحال جوسات عباس انتي عباس فوت هنا الو عباس الو السلام ورحمه الله راك في باريس قرب الميكرو محمد قرب الميكرو طلع الفوق طلع الفوق طلع الفوق ديرها وبلاش ما تقطعش عباس هذا راه من فرنسا هذا ولد بن عباس راه في لي زاني 60 ويتوحش يلغى لنا كل صباح كاع يفوت علينا بالواحد من 8 حتى 11 ويهضر معاك ها من 2 ل 5 هو يهضر معاك يتوحش يشوف التصويره هذه وين هذا راه لاسيستونس راني هنا مع لاسيستونس راني تكلمت عليهم كاس سلام. Alors, mesdames, messieurs, je vous salue. Abdelabédien, de très très loin, qui a quitté sa ville il y a 45 ans et qui n'a pas oublié ses racines. Donc, je suis toujours en permanence avec téléphonique avec l'Ahmed Haddo Boubacar et avec notre ami Khalil et Mohamed et je prends des nouvelles de ma ville natale. Donc, je me suis permis, je voulais quelqu'un qui ne pas en servir. يعرفوا كاع فرونسيس هذو Voilà, j'ai du mal à m'exprimer parce que je parle arabe et maintenant. Donc, je suis en contact permanence et téléphonique avec un Ahmed Haddo que je ne connais que virtuellement. C'est un petit frère pour moi et je prends des nouvelles de ma vie. Donc, sachant qu'aujourd'hui, vous avez le statut de la Bénia, j'ai souhaité de tout cœur être présent avec vous par la communication téléphonique. سي بالعباس سي بالعباس باردون تيكوني لاكار عباس عباس Oui, non, je ne connais pas Abbas. خلي Je connaissais son petit frère qui était au lycée Taïb. طيب تيكوني خلادي Taïb. Khaledi, oui, il a travaillé avec mon ex-femme quand il y avait Benoun, Jouari, et il y avait Raoudi qui était directeur de l'hôpital de Belabès. تيكوني عند بوجه تيكوني Abbas Boucher, bon, il paraît que c'est un voisin à moi, et je le connais que virtuellement, j'ai eu des coups téléphoniques avec lui maintenant. Donc j'attendais avec impatience qu'il soit de passage ici dans la capitale de l'Hexagone, à l'Indes, il me voulait me bouche Paris, il me voulait l'Indes. Donc j'attendais avec impatience qu'il soit présent pour le contacter et faire sa connaissance au groupe de moi avec le travail qu'il a. صح تيكوني باردون اسمح لي عباس تيكوني من لالي الو Oui, j'ai contact avec Ahmed Maître Moustapha. Maître Moustapha, il est là. En tous les cas, toute l'assistance Rahana te passe le bonjour. Hein? Oui. Et ta communication. Je promets quelque chose, je l'exécute. Quand j'ai dit en convocation, je te ferai une surprise, je vous appellerai le mardi, je vous appellerai pour vous faire une surprise et parler avec toute l'assistance.
Shukran Abbas. Abbas, c'est très point. C'est pas la discussion qui n'est pas très importante, elle est très émouvante et poignante à la fois. Yeah. Mais il y a un programme, toute l'assistance à la pris acte de belles paroles. Yeah. C'est très poignant. Tu verras ça tout à l'heure sur vidéo que je vais faire. Et avec voilà. Si je peux me permettre les dernières secondes, si Dieu le veut, Inch'Allah, quand je serai de retour à Berabel, je passerai vous voir. Inch'Allah. Alors, Christian Faison est où je fais la rencontre avec lui. Elle est bien. Voilà. Christian, parce que reste par exemple. Voilà, ça. Voilà, on parlera de ça par la suite, Abbas. C'est très gentil. Merci, Abbas. لا بس اسكت ما تبكيش عباس لا صحيح خايس لا ما ليموسيون معليش صحيح الدمعه هذه الدمعه تحرك في الاخر معليش ما توحش اون كومبرون صحيح خايس صحيح عباس صح لا ما تبكيش عباس Vous comprenez le chagrin d'avoir des coups de بعيد على بلادات الرب كيف ما نبغوش بالعباس على هذا درنا 20 صامدي بالعباس يعني الزوج انا هنا صليتو انا في بوز الكره وانا هنا مصار اي بور فير بليزير على الوجه لو كادو تاعك حاج مختار شوفوا منا عندنا وما تصوروا وين بدولة جمعيات شباب متطوع jeunesse volontaire. Bon, entre guillemets, jeunesse, ça n'a rien à voir à l'âge. باش تفهموا الجماعة. Parce que راهم معنا des gens qui sont retraités بصح تالمو دم حار ويبغي بالعباس ويتفكر ليبوك كي كانت بالعباس يسموها لو تي باري كانوا يخدموا معنا بقلبهم كانوا سامحين في صوالحهم وكل شيء بصح هذا الامر اللي كنا نخدموا فيه كانوا تريز انتريسي. بون حنا لا كومبان الجماعه تاعنا اللي بدينا نديروها elle consiste les déchets ménagers عطاها فيها كاع لي كارتي هاد لي زونسيان كارتي اللي نورمالمون هما اللي يعطوا الوجه الحقيقي تاع بالعباس العميقه. بون حنا في لا كومبان تاعنا لي trois points les plus importants تاع هاد لا كومبان سيتي بغينا نعرفوا الناس الشعب العباسي على لامبورطونس ولوتيليتي ولا نيسيسيتي تاع لي بوار في لا سوسيتي تاعنا. بون جماعه لي بوار سي اون بيرسون اللي نورمالمون نحترموها بزاف باسكو لي بوار لو رول تاعه في لي سوسيتي المتحضرين سي ان رول تري امبورطون. المطالب تاعهم سي ليجيتيم ما نقدروش حنا نرومبلاسو الخدمه تاع لي بوار بار ريسبي لي زيبوار كنا قادرين كاع الجماعه اللي معانا سي دي زيتيديون سي لاج تاعهم صغار بزاف 18 ans 24 ans 25 ans كانوا قادرين يخدموا لافيل ينقوا لافيل بصح حنا لو بيت تاعنا ماشي هذا. الخدمه تاعنا لو بيت من هاد لا كومبان سيتي بيان ما نوسخوش غير ما نقوش معليش لما ما parmi les anciens هادو اللي معايا سي بيان يجيو معايا سي مهاودي زكريا وسهله وليد اي لو غارديان مهاجي تفضلوا معايا روحوا هنا قدامي وشي اي لو غارديان بيت محمودي مهاجي. هاد لي جان اللي معاهم صافي 6 ans هذا عام سي لو ديكليك صدير داروا ان باركور فورميدابل اون كوب دالجيري وصلنا مع ايكيب هي اللي دات لو تيت سي بيان سي الشهمي وهذا العام ربي قدر لنا لعبنا فينال سكولير هوندبال تاع جلفا اكزاكتومون نسعد وين كنا فيناليست كونت الجي وربي قدر لنا جبنا الميداي دارجون. ان شاء الله. Symboliquement, je demanderai à. Je vous affiche.
M. Chiniti, de footballeurs qui le mettent en valeur. Parce que le sport se complète. M. Chiniti, qui est proviseur de lycée. Notre Luna, il est malade. Là, ça y est, renouvelé ton pote. Là, la chose. ومن الخلافي حاج خلافي خدوك شو الفيديو تاع الشيخ المطرف هذا مطرودكم من القصيده. Finalement, les petites valeurs, ils peuvent les rendre valeurs. C'est un endroit privilégié où on se sent vraiment dans notre patelin, dans notre wilaya, et qu'on doit défendre tout le temps avec des moyens très pacifiques. فهمتي واحد ما تبطيش باش نديرو ايوا هاكا يقول لنا شكون مهداوي احمد مهداوي احمد Le concours انا طنبوله chaque fois يكتبوا سماوات كتبوا سماوات والله ما نعرفهمش كاع نعرف مختار نعرف بيدن نعرف نعيمي بن حدو الاستاذ لاقال خويا محمد ولا راريش دوسه شنيتي عزايز رافي اكسيتيرا عند بوجنا فاطمه خويا je peux pas mais je suis sorti par une main de fée. Une main de fée. Alors je demanderai à Bill سي ولد notre collègue directeur ابن حدو ايوه روح شوف ابن حدو يتفخر ايوه بو بكر ايوه بو بكر استاذ بو بكر استاذ علوم طبيعيه في متوسطه الخوجه من القراء المتداولين على الفورم. Alors, je suis venu pour assister à une rencontre et là je me retrouve en plein Tombola et avec un cadeau de surprise, mais que je ne vais pas oublier de ses mots. Parce que là, non, il est très bien parce que le contexte, le joli film là, et en plus je vais sortir avec un cadeau qui a été voté à l'unanimité. Donc c'est un cadeau électoral, s'il vous plaît, pas politique. La fédération de football, directeur d'éducation, مدير تربيه في تيزوز. ماشي نكته والله غير انت ما تقولش هذا غادي نقول لكم عمري ما قلتها. C'est pas la première fois que je me fais une configurer avant le site d'intéressement pour lui. C'est un article عليا انا سمحوا لي انا نحشر ما نقولش هذوك لو بروجيكتور ما نديروش بزاف. Moi je travaille beaucoup plus, je suis un membre de l'ordre. Moi je vais toujours travailler derrière ma brigade. En tous les cas, l'article qui a été fait a d'abord été de bonne facture, ça je le respecte. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a eu un témoignage extraordinaire. D'abord, il y avait des réactions très très positives sur le plan de l'article. En plus, il y avait presque 2 ou 3 fois sur Facebook. Donc, qui m'a gagné dans le locomotive. Donc, j'ai été sollicité en 2006 par la direction de la culture que je ne connaissais pas, je n'avais aucune relation avec eux. Ils avaient un problème à l'époque, c'était dans le cadre du Festival international de la populaire, qu'ils ont raté les Serbes ou pas, ont raté les Russes. Donc j'ai réglé le problème en pratiquement 3-4 minutes au téléphone. مدير قاعد تشوف قاعد تقول كذا هذا عربي هذا كيما تخرج ما تقولش شيء. Donc j'ai travaillé en 2006 معاهم, j'ai un peu sauvé les meubles parce que كيبدا صح J'avais le privilège d'abord de partager la scène avec le fameux duo, le duo Adel, Amadou et
حاجه مرفوع فاتوا في الفيستيفال بانافريكان ميم سواري لو ميم بلاطو افيك مسيو ساليف كيتا دونك اون كيلكو سورت قاعد نوري فيهم قلت لهم يا ودي حلوا عينيكم شوفوا راكم قاعدين سا سي با سهل سور لو بلان دو لا كولتور لا كولتور ماهيش عند مالها لا كولتور ماهيش عند مالها راك تشوفوا يا لي زيفينمون كي سو فون دو لا دانس c'est beaucoup plus des corvées à expédier, smart en 2 temps 3 mouvements, que des projets pour le faire pour la région. C'est l'un des objectifs. أحد الأهداف الجيدة. الجيدة ماشي شخص. مجموعة تاع ناس. والله الجماعة كاين وحدين فاتوا شكون عنده فاميليا معاه. يعرف اش نيتي. يكتب معنا في عام يكتب معنا متطوع سي جورناليست بينيفول كوم نو توس يقعد في الدار جو دوموندري واحد راه جاب كومبيطا ولا نسيت كومبيطا بصح هاكسك ديال عمي لاريش كان في لابيسي تاع 84 عمي احمد روح عمي احمد وتوجو ديريال فوتبول عمي لاريش سيبورتر تاع الياس ها. Je demanderai aussi à Silakar Abbas, Rani Atarif. Je suis très content. قبيله قلت لكم جد اللحافه راني موجد حافه وسامي لا سجل معنا فو با ديسوسيي نساوو رانا فرحانين سانسيرمون بور تو سكي في زاد هضر وانايا فريمون وليت نراو تحدثنا واحد لو كوزان تاعو ولا الفراج نسيبا يعني هي انا زيد هذاك الضوء سا مون بير السياره هوني باسكو جيتيون يعني جو ترافايي على لو كاين يا نور الدين نور الدين في السلامه هذا ما Jamais la PCOLA elle a fait appel pour le ministère ou le premier shérif la rue Montcalm ou Gaultière, il n'a pas rendu, il ne s'est pas rendu mettre avec les armes. On dit le journal L'Écho d'Oran qui fait froid. La vieillesse volontaire, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, vraiment. Et en venant toujours, comme c'est Qadir Mohamed m'habite ici, يعني نتسلح روحي. راه في دار المعرفة وأنايا وأعوذ بالله من قولة أنا جو سوي إيسي دو كولتور. قريت عند النصارى عند مسيو بيرو بلا بلوم سيرجو ماجور وواحد البوام مازال لي بوام تاع بكري راهم مدسوسين عندي. Toujours, mais on ne peut jamais empêcher le jour de se lever. C'est la loi. Et la vieillesse, monsieur Lacan. Et la vieillesse. Et la vieillesse, oh, c'est nous parle. Il faut être égoïste. Monsieur Raimi, معليش ندخلها في واحد العام في مؤسسه تربويه ودونا الوقت هو يوقف معنا اليوم ما يخدمش جا حل مكتبه الزوج تلاقينا بثلاثه انا وياه ونسلم بالواحد كندير انت الوجه ديالك صراحه. اذا مسيو ميسو لافاتي لاباس vous honore et je demanderai ولدك هذا عادل ولدك جاي من الليل ونشيري فيه يقرا جورنال اون ديريكت باش يشيري فيه نوتين اللي قاعد في السامبا حضر في السامبي بلا بيزار عندنا اللي نبدا. Je vais vous donner le nombre de messages que j'ai reçus. Quand ton message. Je ne pouvais pas faire passer 40 personnes. J'ai fait passer 40 personnes. Ils voulaient tous pas. متشوقين يا جماعه درنا همزه وسط وحده من كاليدونيا من نوفل كاليدونيا اسمها ديداوي دركت كتبت ديداوي لقات روحها هنا دخلت اون كونتاكت تاع الجزائري اللي داهم كايان اللي تفات في فرنسا لقاتها لاباس في العباس. السيد كان في مهمه
جاي ثاني سبورتيف وديكيب وعنده خو ثاني مدرب اولمبيك العباس وعلى بالي نعرف اولمبيك نعرف عندك جوار انترناسيونال اسمع نقول له شكون ثاني هالشيء لا جي اس اس يكرك ولو ام بي بي كاين ام بي بي وكاين ام بي بالعباس اللي فيها بربي مع موديبا مع عسو الخفاء. شكرا شكرا. Il a rejoint notre équipe, l'équipe nous avons ورا يحيى، l'équipe نعدو بزاف عندنا تاسيم هاودي à partir de cette semaine, il va plus signer. C'est très difficile de parler de soi. Mais il est vrai aussi que la carrière est longue en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Vous avez cité une facette de ce que j'ai fait en tant que sportif. Tout ça. Et je vais fanfaronner, je vais cramer. Il m'est arrivé souvent au Taïd Assas, nous avons un même maillot, un tricot avec lequel nous jouions dans toutes les disciplines. Il m'est arrivé dans la même matinée de participer à un match de volley, un match de handball et un match de basket. C'est que nous sommes un homme seul. Quand on est entraîneur, nous sommes un homme seul. Et personne. J'ai cité Gachi au Khatéoui qui a un handball هنايا c'est-à-dire ما بغيت خليها سيربريز. الشيخ تاعي جاوب بغا نفكره بواحد الحاجه. En 94, c'est une équipe championne. J'étais censeur à l'époque. Donc, proviseur, c'est personne. En faisant partie du comité d'organisation, je suis Jawad, il a oublié de dire qu'il est polyvalent, football, tout. نشوف وحده تراميليون اون كاج قال لي مولي وحتى واحد ما كنت لابالي دو سوليتود انا جابي شويه كان عندي وقت شويه واحد عندك كجوات هاك جو me rappelle de ça et pour les filles Badra etc qui sont devenus par la suite championnes grâce à ce monsieur. Merci. À l'époque, il avait du bel. La vidéo. Alors, j'ai ma courrier. أدركش أنا ما أودي أعمل هيك. لا أنا أدركته كاع ما. Allez, c'est une photo souvenir. دور هكا شوية لا بوبليسيتي. أنا نصور معك أنا كاع الميكرو. أيوه. لا لا هذه وحدة. لا. شوف كويس. عندك الجر ماشي يبان.